Hi guys, so for today's videos guys, so nako dire sa Jinsan, so taga Bukidnon dai ko guys, taga Kadingilan. So nako dire nagtrabaho sa kaning, so nako dire sa boarding house. So natutuokan ako guys, so daghan kay gulay dire sa palibot guys, like lugbate, kapayas, so naay native chicken. Then naay kapayas guys. Kung dili ka tamili guys, dili ka mapasmo diri sa Jinsan kay kasagara diri guys, ginapalit ang pagkaon like kanang gulay bisag kamuti types guys, paliton pa na nimo. So kung lamas ato ang isgutan, so napoy dahon na sibuyas dahonan bali. Then napoy malunggay. Then naay batong.